Alligevel udleverede Danmark fanger til både USA og England, som begge udøver tortur. Dette er i direkte strid med Genève-konventionen. Regeringen slettede desuden vigtige beviser i sagen om fangemishandlingen. Amnesty mistænker Danmark for medvirken til tortur. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Americans are asking, why do they hate us? They hate our freedoms. By sacrificing human life to serve their radical visions. By abandoning every value except the will to power. They follow in the path of fascism, Nazism, and totalitarianism. And they will follow that path all the way to where it ends, in history's unmarked grave of discarded lies. Du, herr præsident, og de forenede stater har mere end nogen anden udbredt en vision for frihed og demokrati over hele verden. Tillad mig at hylde dem for dette. Anders Fogh. The other big story this week, George Tenet, former CIA director, now making the rounds. He's got a book. You know, I saw the picture of them in the paper from 2003 when Colin Powell was at the UN holding up that vial and saying this is Saddam Hussein's bad chemical stuff, and Tenet sat right behind him. I always defended Powell for staying in the administration as long as he did. I said, you know what, better to have one sane guy in the room than none. But I read Maureen Dowd's column this week and she said, you know what, if Tenet and Powell together, the two guys who knew this was bullshit, had walked out together, maybe this never would have got going. You think that's true? Recently, when President Ford died, there was a lot of revisionist discussion about his pardoning of Richard Nixon. And in most cases, both Democrats and Republicans got on the talk shows and said, well, as it turned out, it was a great unifier for the country at a time. The country was very divided, chaos. And I think it's really quite the opposite. That when you have a precedent set like that, and you have somebody, George Tenet, acknowledging in his book that he knew that the administration was deceiving the American people into a situation that is murdering young men and women from this country and others, that George Tenet and Dick Cheney and Condoleezza Rice and George Bush et al. Should be in fucking jail. Efter 2. verdenskrig blev der afholdt retssager for at straffe krigsforbrydere. Det var regeringsmedlemmer og generaler, der hovedsageligt blev holdt ansvarlige for forbrydelser begået under krigen. Anklagerne lød på forbrydelser mod freden, deltagelse i sammensværgelse om at begå forbrydelser mod freden, krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden. The Charter also allows the Security Council to authorize a use of armed force, even if there is only a threat to the peace or breach of the peace. And so the Security Council could have authorized the use of armed force. However, the US and UK argued that earlier resolution by the Security Council had been violated by the Iraq, and that they, the alliance, were entitled to take action in order to enforce the Council decisions. Most lawyers, and I agree with them, would say that no, it's not the individual members that can do that, but it's the Council that could do so. And in the Council there was no majority for such an action. So there was really no legal basis for the war.
Fordi en person handlede efter ordre fra sin regering eller fra en overordnet, fritager det ham ikke for ansvar under international lov, eftersom et moralsk valg er ham til stede. Krigsforbryderdomstolen i Nürnberg. Jyllandspostens Flemming Rose, medlem af den hemmelige Bilderberg-gruppe, bestilte og udgav de provokerende tegninger. Tegningerne forårsagede, at vores respekterede Danmark nu blev hadet overalt i den muslimske verden, og handel med danske varer gik faretruende i stå. Straffelovens paragraf 100. Den, som ved offentlig udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare for fjendtlige forholdsregler mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 6 år. Anders Fogh ville naturligvis ikke bøje sig og begrænse pressens ytringsfrihed. Men da tidligere efterretningsofficer major Frank Rebel lækkede informationer til pressen om regeringens misbrug og fordrejning af efterretningsgrundlaget for den ulovlige angrebskrig, blev han straffet med fængsel, da det gjaldt rigets sikkerhed. I bedste Gestapo-stil blev journalister nu angrebet af Foghs pressepoliti, med trusler om fængsling for at have bragt rigets sikkerhed i fare. Ytringsfriheden blev stoppet med hård hånd. Hvad bragte rigets sikkerhed mest i fare? Frank Rebels informationer om en efterretning, der kunne have forhindret en dansk deltagelse i en ulovlig krig? Eller Muhammed-tegningerne, der nu for alvor bragte Danmark i terroristernes sigtekorn? I gamle dage var kongen enevældig, og hans ord var lov. Som i resten af Europa ville folket ikke længere finde sig i en enevældig konge, og der blev indført en vis form for medbestemmelse. Efterhånden blev der dannet partier. Der opstod gradvist en blå blok og en rød blok, som vi kender det i dag. Kongehusets magt trådte efterhånden længere i baggrunden. Men grundloven sørgede dog for, at politikken, der kunne stemmes om, altid blev låst fast inden for snævre rammer. Politik minder om et hestevæddeløb, hvor vi kan spille på en blå eller en rød hest. Løbets sorte outsider har aldrig en reel chance. Hvem der vinder, spiller heller ikke den store rolle, da det er de samme bagmænd, der ejer og kontrollerer alle hestene. Det handler ikke om for eller imod højre-venstre politik. Vi ser, hvordan den røde blok først er ved magten, og den blå blok kritiserer alt, hvad den røde blok foretager sig. Når folket bliver trætte af den røde blok, så skiftes de ud med den blå blok. Og den røde blok kritiserer så alt, hvad den blå blok foretager sig. Når den blå blok falder i unåde hos folket eller kører trætte, så skiftes de igen ud med den røde blok, og så videre. Læg mærke til, at det ofte kun er ganske få mandater, der afgør regeringens farve. Ansigterne skifter, men den overordnede politik, der gennemføres, er næsten altid identisk. Socialdemokraterne med Poul Nyrup sendte os i krig. Venstre med Anders Fogh sendte os i krig. De skændes og diskuterer og giver indtrykket af debat og meningsforskelle. Men i virkeligheden er det kun kosmetiske forskelle, der skiller det største venstreparti og det største højreparti. De mindre partier på hver fløj, der stadig tør udtrykke politiske ukorrekte meninger, fungerer blot som sikkerhedsventiler for vrede og utilfredse vælgere. Vores valgmuligheder holdes altid inden for et sæt helt snævre politiske spilleregler, som ikke er til at røre ved. Vi snydes til at tro, at vi har medbestemmelse. I virkeligheden er der kun et overordnet parti med flere mindre fraktioner. Democracy equals slavery. The word democracy is not synonymous with freedom. It's the opposite of freedom. Democracy is the worst form of government you can have because it's majority rule. And the government can tell you exactly what they want to tell you to do.
because the majority wants it. I don't care what the majority wants. I live my life as I choose. And if I don't commit violence, theft, or fraud against another human being, I can live my life as I wish. That's my choice. And if I'm allowed to make mistakes, because when you make mistakes, you learn from them. You grow as a human being. We're put on this earth to become the best individuals we can be, to fulfill our God-given potential. Right? We're not here to put on this earth so that the government can tell us how to live our lives and what we must do. We put into these systems and these paradigms. No. Der går sjældent røg af en